Guys, pasulod na tayo Hinigaran. We are now here in Bocar, Hinigaran guys. Bocar, Hinigaran. Highway. Good morning, pasusin na good morning sa tanagapan eh. Chat ko. We are now entering the municipality of Hinigaran. Welcome to Hinigaran. Hi guys, welcome to Hinigaran guys. You can see mabuhay bayan ng Hinigaran. Hi guys. Good morning tanan this day. Arita subong sa proper sang Hinigaran. Lopez guys, Lopez Value Store. Medyo crowded sa pong Hinigaran kay Sunday sa pong damo pasayro guys, damo commuters, biyahe, tricycle, mga private car guys, mga passenger, basta. Okay guys, entering na kami bridge of Hinigaran, newly bridge, sa piyak guys, manong bago nga newly bridge. Gina tastar gid mayo at mo open public na open na sa ligan guys pag sira naman buat ko na nung ilagin damo na kaludapit ni boss balas sa duta sabad gani guys, public market of Hinigaran. Meta. Si makapireta ko kay Meta, balda naman na kay Meta. Dati Hindi copyright page eh, hindi ka ma-monetize sa ako. may music iba na. Oo, basta magreklamo tagiya owner sa music. Copyright improvement, Pure Gold, Employers BC, Villarica, Pawnshop, Shell, Hinigaran guys. Hi guys. Pure Gold, Hinigaran. Isang beauty isang Hinigaran guys, Pure Gold. Napit ko na si Bilibin, Napit kami si 7-Eleven, ma-withdraw kami Gcash. Bakas no ikuan sap-sapon tayo baka kanay. Makanta. Oh yeah, may gabay pa nga mani-mani lang. Okay, ito to. Ceres Terminal, Hinigaran Station. Honda. Sunday subong, gusto willing ka mo mga nyaga di sa Mang Inasal, behind the highway. Okay guys, gusto ko mo mga gasolin sa Gas Gigas. Sa police dito. Sunday subong. Dito. Parking to punta kang Mercury kay babakasin no na sa 7-Eleven. Sang Pamahaw. Spotted naman guys. Sunday subong wala kwan. Ito punta to. Babantit to kay do uya matang mapasaway to sa traffic enforcer. Basta po balik kami na dito sa front sa Hinigaran Public Plaza. Okay, thank you for watching guys. Hinigaran guys. Okay.